ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کی مساجد کے باہر یہ تختیاں لگی ہوتی ہیں کہ کوئی بھی مسلک کا آدمی دوسرے مسلک کا آدمی ہماری مسجد کے اندر آ کے تبلیغ نہیں کر سکتا۔ اب جو دیوبندی حضرات ہیں وہ بھی ان کے اندر بھی تبلیغی جماعت پائی جاتی ہے، تو جب وہ مساجد کی طرف رخ کرتے ہیں، آپ کی مساجد کی طرف آگے یہ پٹی دیکھنے کو ملتی ہے اور آپ انہیں مساجد سے روکتے بھی ہیں، تو اس حوالے سے بتا دیں کہ آپ ان خاص کر دیوبندی حضرات کو مساجد میں آنے سے کیوں روکتے ہیں اور باقی بھی مسالک کو آپ اپنی مساجد میں تبلیغ کرنے سے کیوں روکتے ہیں؟ تو کے نہ سر قلم خون معاف، تو کے نہ سر قلم خون معاف، یہ علم دے کنارے تے بیٹھا مرزا، یہ علمی نام نہاد پرلے درجے دا جاہل تے بے وقوف۔ دور سے بندہ آیا تھا، نام سن رکھا تھا جی غوث پاک ہے، بڑا علم، ان کا علم کے اندر توتی بولتا ہے، بڑا نام ہے، مقام ہے۔ آئے نا تو غوث پاک وضو کر رہا ہے، پہلے ناک میں پانی چڑھایا پھر کلی۔ اس عالم نے دیکھا تو کہا یہ تو غوث پاک ہیں، یہ ولی ہیں، ان کو تو وضو کا پتہ نہیں ہے۔ شب معراج جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہونے لگے تو سنا گیا ہے کہ اس وقت حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مبارکہ حاضر ہوئی اور آقا علیہ السلام نے حضور غوث اعظم کے کندھے پر قدم رکھ کر براق پر سواری فرمائی۔ Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. عرض کیا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کی مساجد کے باہر یہ تختیاں لگی ہوتی ہیں کہ کوئی بھی مسلک کا آدمی دوسرے مسلک کا آدمی ہماری مسجد کے اندر آ کے تبلیغ نہیں کر سکتا۔ مساجد کا ہی مسئلہ ہے، آپ کو پتہ ہے انہوں نے اپنی مسجدیں الگ الگ اس لیے بنائی ہیں کہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کے قائل نہیں ہیں، اور اس سے بڑھ کر ان دونوں فرقوں کے بزرگوں نے ایک دوسرے کو اسلام سے باہر نکالا ہوا ہے، اسلام سے، اور انہی کا فیض ہے یہ انورٹڈ کامز میں جو آج تک جاری ہے۔ اب جو دیوبندی حضرات ہیں وہ بھی ان کے اندر بھی تبلیغی جماعت پائی جاتی ہے، لیکن وہ گھروں گھروں میں جا کے مساجد میں بھی جا کے یہ تبلیغ کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کرتے ہیں، ان کی تعلیمات بتاتے ہیں۔ ہمیں ان کے منہج سے اختلاف اپنی جگہ، لیکن جو ان کی کنٹریبیوشن ہے سلام کرتا ہوں میں، مجھ سے زیادہ کوئی سپورٹر نہیں تبلیغی جماعت کا۔ یہ ہماری نرسری ہے، اس کے بعد میٹرک اور بیچلر اور پی ایچ ڈی ڈگری جو ہے ہمارے پلیٹ فارم سے انہوں نے کرنی ہے، وہاں نرسری تیار ہوگی صرف۔ تو جب وہ مساجد کی طرف رخ کرتے ہیں، آپ کی مساجد کی طرف آگے یہ پٹی دیکھنے کو ملتی ہے اور آپ انہیں مساجد سے روکتے بھی ہیں۔ اور بھائی جس دن میکڈونلڈز نے یہ اناؤنسمنٹ کر دی کہ چپس جو ہے ہمارے اچھے نہیں ہیں، کے ایف سی والوں کے اچھے ہیں، تو میکڈونلڈ تک گئی، ہاں اے میکڈونلڈز تھے کے ایف سی، تو بریلی اور دیوبند دو فرنچائز ہیں۔ تو اس حوالے سے بتا دیں کہ آپ ان خاص کر دیوبندی حضرات کو مساجد میں آنے سے کیوں روکتے ہیں اور باقی بھی مسالک کو آپ اپنی مساجد میں تبلیغ کرنے سے کیوں روکتے ہیں؟ دونوں ایک امام حنیفہ کی جائز اولاد ہے، ناجائز نہیں میں کہتا، جائز اولاد ہے، اگرچہ ایک دوسرے کو جائز نہیں سمجھتے یہ، اور آپ ڈفرینسز ان کے دیکھ لیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا صرف اہل سنت جماعت حنفی بریلوی کی مساجد کے باہر یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ مسجد حنفی بریلوی کی ہے، یا باقی مساجد میں بھی لکھا ہوتا ہے کہ ان کے بڑوں نے بڑا کام ڈالا ہے، یہ چھوٹے کبھی بھی اس سے جان نہیں چھڑا سکتے۔ آپ اسلام آباد میں دیکھیں کتوں کی طرح لڑتے ہیں یہ مولوی، کتوں کی طرح۔ لا دیں یہ ویڈیو، لا دیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات نہیں ایسا کوئی اجازت نہیں تبلیغی جماعت کی۔ مسلمانوں دے ساڈے کوئی اجازت نہیں تبلیغی جماعت کی، کیونکہ یہ کمائی کے اڈے ہیں، جتنی بڑی جامع مسجد ہوگی اتنا ہی بڑا مجمع ہوگا، اتنا ہی بڑا چندہ ہوگا۔ اور چھوٹے مرزا صاحب کی اکیڈمی کے باہر بھی پولیس کھڑی ہوتی ہے اور ان کے اپنے کرندے بھی کھڑے ہوتے ہیں۔ چاہتے نہ چاہتے ہوئے میرا ذکر ہو گیا۔ اور کیا چھوٹے مرزا صاحب کی یہ ان کے ساتھیوں کا زیادہ تر یہ پروپیگنڈا ہے نا کہ بھائی ہم کسی کو اپنے مسجد میں داخل نہیں ہوتے تھے۔ سوال جواب دے۔ ہماری مسجدوں میں اہل سنت کی یہ مرکزی جامع مسجد خان سامہ، یہاں دیوبندی بھی نماز ادا کرتے ہیں، یہاں بریلوی بھی ادا کرتے ہیں، اہل حدیث بھی آگے نماز ادا کرتے ہیں، اہل تشیع بھی ادا عرض کر دیے۔ ہاں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اہل سنت کے تمام جو آگے سب ڈویژنز ہیں، پھر اہل حدیث، پھر اہل تشیع، جو بھی مکتب فکر کے لوگ ہیں، اب میں اگر سفر میں ہوں کہیں آگے پیچھے مجھے مسجد نماز ملی ہے، میں ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہوں یا نہیں پڑھ سکتا؟ بالکل نہیں پڑھ سکتا، نہیں پڑھ سکتا۔ ہم کسی سنی کو کسی غیر سنی کے پیچھے نماز پڑھنے کے جواز کے قائل نہیں ہیں۔ مماتیوں کے پیچھے نماز ہوتی ہے جی، بالکل دیوبندیوں کی نہیں ہوتی۔ مماتی ہو تو مماتی کے پیچھے ہوتی ہے، بریلوی ہیں تو بریلوی کے پیچھے ہوتی ہے، مودودی ہیں تو مودودیوں کے پیچھے ہوتی ہے، دیوبندی ہیں تو آپ اپنی نمازوں کو ضائع نہ کریں، اپنے پیچھے نماز پڑھیں۔ اب اسی طرف واپس آئیں، یہاں تک کہ چھوٹے مرزا صاحب کے منہ بولے اسٹوڈنٹس بھی یہاں پہ آ کے نماز ادا کرتے ہیں۔ سب کے پیچھے نماز پڑھنے کی میں نے ہمیشہ ترغیب دلائی اور خود پڑھتا بھی ہوں، اور جس کو کہتے ہیں نا اندر سے یہ میرا عقیدہ ہے کہ سب کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔ نماز میں آپ نے کبھی بھی امت سے الگ نہیں ہونا، جس فرقے کی مرضی مسجد آ جائے آپ نے وہاں نماز پڑھ لینی ہے۔ نماز ایک بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے، اس کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ سامنے امام کون کھڑا ہوا ہے۔ صحیح بخاری میں خود نبی علیہ السلام نے جب فرمایا، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ ان قریب ایسے امام آئیں گے جو تمہیں غلط نمازیں پڑھائیں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پھر کیا کریں؟ فرمایا ان کے پیچھے نماز پڑھ لینا، ان کی غلطی کا وبال انہیں پہ ہوگا۔ اب مجھے بتایا اس سے زیادہ اور کیسے سمجھایا جا سکتا تھا؟ یہ اکٹھی دو حدیثیں ہیں، 694 اور 695۔
694 नबी इस्लाम की हदीस है जो मैंने भी बयान किया, और 695 हजरत उस्मान वाली है जो मशहूर हो गए थे। ये इकट्ठी 2 हदीसें हैं, और इस पे तुर्रा इमाम बुखारी ने बाब बांध दिया है कि बागी और बित्ती के पीछे नमाज दुरुस्त है। अगर हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुखालिफिन के पीछे नमाज दुरुस्त है ना, तो आज के फिरके वालों के पीछे भी नमाज दुरुस्त है, इल्ला ये कि वो फिरके जिनकी तकफीर हो चुकी है, जिस तरह अहले सुन्नत का एक फिरका कादियानी, हनफी कादियानी फिरका, उन्होंने खत्म नबूवत के हवाले से एक एग्जैजरेशन की और एक झूठे नबी को खड़ा किया, उम्मत ने उनकी तकफीर की, ठीक है, उनके पीछे नमाज नहीं होगी, वो काफिर है। या दूसरी तरफ नुसैरिया, एक शिया का फिरका जिन्होंने तौहीद में करप्शन की, अली अल्लाह के नारे लगाए और ये अकीदा रखा, उनको शिया ने भी काफिर डिक्लेयर कर दिया। ये 2 फिरके हैं। इनके अलावा मुसलमानों में जितने भी फिरके हैं, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, हनफी, शाफी, मालकी, हम्बली, इस्ना अशरी, ज़ैदिया, ये सब के सब मुसलमानों के फिरके हैं। आप इल्मी इख्तिलाफ कर सकते हैं। काफिर हम किसी को नहीं समझते, जब काफिर नहीं समझते तो नमाज दुरुस्त है। ठीक हो गया जी। लेकिन अगर हम ये कहें कि छोटे मिर्जा साहब ने तो अपना वो कमरा सा बनाया हुआ है जिसको वो मुबैना अकेडमी, वो अकेडमी कहते हैं, जो मुबैना अकेडमी है, तो उसके बाहर उन्होंने बंदे खड़े किए हैं, वो चेक करते हैं बकायदा। हमारी मस्जिदों में तो चेक भी नहीं किया जाता। तेरी भूबी भी नाच गई सी, बात है करने वाली। सवाल कोई और हो रहा है तो भूबी की तो नाच गई भाई, भूबी बेशक नाच गई हो, लेकिन सवाल तो अपनी जगह कायम है। यार ना मौलवियों को मसले ना पूछा करो, ये उल्टा मतलब गेम भी खराब कर छड़ते हैं। सवाल पूछ के बंदा कहता है यार एक मुसीबत गले पा ली है। बड़े आराम से आने देते हैं, आ जाते हैं बंदे, ठीक है, तो वो तो चेक करते हैं बकायदा भी, किसी के पास कोई ऐसा ना हो सुई निकल आए। अगर यहां पे हमारी पुलिस और एजेंसीज गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल की इबादत गाहों के बाहर सिक्योरिटी जुमे वाले दिन दे सकते हैं, और फिरकों की मसाजिद जिनमें एक दूसरे को काफिर कहा जाता है, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, शिया टॉलरेट करते हैं, वो कुफर के लेवल पे नहीं उतरते, लेकिन उनके अंदर और खराबी है। अगर इन सब को गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे रही है फिरका वारियत फैलाने के ऊपर, जिनकी मस्जिदों में दूसरी अजान के वक्त लोग आते हैं और सलाम फिरते ही जूतियों वाली जगह पे होते हैं, तुम्हारे 2 जुमले सुनने के लिए को तैयार नहीं है, और हमारी अकेडमी में 300-400 बंदा मेरे कुर्सी पे बैठने से पहले आ जाता है, और ये जुम्मा भी नहीं पढ़ रहे हैं, इतवार के दिन आए हुए हैं, ये भी नहीं कह सकते कि नमाज के चक्कर में आए हुए हैं, और अभी तो मैं बुलाता नहीं हूं। हाँ, वरना इस तरह की 10 अकेडमियां भी थोड़ी हैं, जरूरत नहीं है। तो अगर उन जगहों पर सिक्योरिटी है तो यहां होनी चाहिए, और वो देखे फिर दी है उन्होंने। इतनी सिक्योरिटी आपको कहीं नहीं, किसी मस्जिद में नहीं नजर आएगी, और नहीं मैंने कोई नहीं मंगवाई भी होती है, खुद उनकी जिम्मेदारी है, उन्होंने ही करना है। हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इतराज तो इनका हो गया किल। जेल में हम मोबाइल भी अंदर नहीं ले जाने देते। हमारी मस्जिदों में मोबाइल खुले आम, हर बंदे का आम मजमा आम में हमारे बयान करते हैं। सलाम अलैकुम। जेल में हम मोबाइल भी अंदर नहीं ले जाने देते। झूठ उलमा के लिए बोलना कोई मसला नहीं है, हकीकत बात है। इनके बाएं हाथ का, बल्कि बाएं हाथ की भी छोटी उंगली का खेल। तो उनकी अगर कोई बंदा ये कहे छोटे मिर्जा साहब के साथियों से, यार मैं ये ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूं कि तुम्हारे बुजुर्गों ने भी काम पाया, साढ़े बुजुर्गों ने भी काम पाया, आपको भी ये दावत दे रहा हूं कि आप भी उनसे कहें कि अगर कोई बंदा ये समझता है कि भाई बड़े तुम हो दावेदार हो इत्तेहाद बैन मुस्लिमीन के, तो एक लेक्चर जरा मौलवी हसन यल्दरम का भी रखो वहां पे। जब तुम्हारे अपने मौलवी तुम्हें इस काबिल नहीं समझते कि तुम्हारे हक में इतनी सी वीडियो बना दें, मैं तुम्हें इस काबिल समझू कि अपने सामने बिठा लो। छोटे मिर्जा साहब को कहो कि मैं आना चाहता हूं वहां पे, आपके यहाँ एक एकेडमी के अंदर एक लेक्चर देना चाहता हूं। सिर्फ एक मिनट मैं बता दूं, सिर्फ अब तुसी ओदा मुंह ना सिर्फ 2 मिनट वेखो। अफ्रीका का बांदर लगे तो हमें एक लेक्चर की इजाजत दो, देंगे इजाजत वो, ठीक है, दे हमें वहां पे बयान करने दे। बहरहाल मुफ्ती साहब के लिए मेरी तरफ से इस वीडियो में ऑफर है, क़यामत तक के लिए यह मुहावरतन एक बात की जाती है, वो जब चाहे हमारी अकेडमी में आ सकते हैं, इतवार की भी शर्त नहीं है मुफ्ती मुनीर रहमान साहब के लिए। पंजाब की हुदूद में एंटर होते ही उनकी मुकम्मल सिक्योरिटी, वीआईपी सिक्योरिटी मेरे जिम्मे है। ये मेरा काम है, मैं गवर्नमेंट से जिस तरीके से भी कोई मिन्नत समाजत करके सिक्योरिटी लोन ले लूंगा। हमारी अकेडमी में आए, इस कुर्सी पे बैठे, मैं सामने बैठूंगा, अपना मौकिफ रखें, अकीदा तौहीद, खत्म नबूवत और गुस्ताखाना इबारतें, इनके ऊपर डिस्कशन करें, हम तसल्ली से बैठ के सुनेंगे। उसके बाद ये नहीं कहेंगे कि आप भी सामने बैठे और हम यहां बयान करते हैं, आपको इजाजत देंगे, फिर हम यहां बैठ के आपकी एक एक बात का जवाब देंगे, फिर पब्लिक फैसला करेगी। माकूल बात है ना जी। और अगर खुद नहीं आ सकते ज़ईफुल इत्क़ादी की वजह से, तो अपने पूरे फिरके की तरफ से कोई एक चरब जुबान अहले इल्म मौलवी लॉन्च करें, बेशुमार है आपके पास, और वीडियो बनाए। रिटर्न में नहीं चाहिए, रिटर्न तो मैं भी बना देता हूं अडोब के अंदर, कोई ट्वीट करवानी हो नहीं, वीडियो बनाए कि ये छोटू हमारे फिरके का रिप्रेजेंटेटिव है, इसकी जीत मेरी जीत, मेरी जीत मेरे फिरके बरेलविया की जीत, इसकी हार मेरी हार, और मेरी हार फिरका बरेलविया की हार। तो फिर इल्मी डिस्कशन, मैं ऐसे कोई मुनाजरा या मुजादला इस किस्म के अल्फाज नहीं बोलूंगा, इल्मी डिस्कशन, अपना मौकिफ आके रखें यहां पे। और मैं आख्या है जेड़ा जेल अंदर लट है, वो कहंदे ने यार कित्थों है बला चमड़ गई, नवा ही बाप खोल देता। नहीं मानता जी, मैं आपके बाबों को नहीं मानता। क्यों? क्योंकि आप बाकियों के बाबों को नहीं मानते। 99 कतल थे तुसी भी कीते ने,
मानो आख्या तू कहना आजकल बड़े फिरके हैं, मैं किसी फिरके में नहीं। ना मैं वाबी, ना मैं बाबी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी। और याद रखो ए जुमला तुहानू समझ आ जा, फिरका दा माना हुंदा है फर्क करना, जुदा होना, कट जाना, अलग होना। मैं क्या मैं 1400 साल शजरा ना बिठावा आकी सुन्नी नहीं। बुखारी से नमाज का तरीका नहीं बता सकते। अब मुझे बताएं असल सुन्नी कौन हुआ? ये तो टुन्नी है, सुन सुना के सुन्नी टुन्नी। ओए ऐसी फिरके आ रहे नहीं, ऐसी अहले सुन्नत व जमात आ रहे हैं। जो भी बात करता है ना वो खुद बयान नहीं कर सकता। मसलन ये जो बंदी और बरेलवी आके कहते हैं जी ये सुन्नियत का लिबादा उड़ के ये डाका मार रहा है सुन्नियत के ऊपर, सुन्नी तो हम हैं। हम कहते हैं ठीक है तुम सुन्नी हो तो बताओ सुन्नियों की किताबें कौन सी हैं? वो कहते हैं कुरान, बुखारी, मुस्लिम। हम कहते हैं ठीक है बुखारी मुस्लिम खोलो और बताओ नमाज का तरीका क्या है। अभी चेक हो जाएगा सुन्नी तुम हो कि सुन्नी मैं हूं। लेकिन ये तवज्जो करे जरा, ये गाल बड़ी समझण वाली है मेरे भाई। ओ क्या है, मैं हाई ते सी ना, एक बंदे ने मैनू इंडियन से उन्हें पहचान, कहते हजरत एक सवाल करना है। मैं क्या करो जी? कहता जी ये सुन्नियों में से लोग काफी बिगड़ रहे हैं, कई राफजियों की तरफ जा रहे हैं, कई खरजियों की तरफ जा रहे हैं। क्या वजह है? मैं क्या हूं सुन लई से टाइम मेरे को थोड़ा ही हो सके सुना। मैं क्या हमेशा दूध खराब होता कभी मूत्री खराब होया? क्यों जी हमेशा दूध ही खराब होता कभी मूत्र भी खराब होता? कही ने यार इन्हें मौलवियों को मसले ना पूछा करो, ये उल्टा मतलब गेम भी खराब कर छड़ते हैं। सवाल पूछ के बंदा कहता है यार एक मुसीबत गले पा ली है। ये सुनियो, लेकिन मैं इत्थे तुहानू आखांगा तुसी अपना दूध सही तरह संभालिया क्यों नहीं, खराब होया क्यों? मेरा ये भी तो सवाल है ना। ये तुम्हारे बुजुर्गों के करतूतों की सजा है। ये तो मैं अगले नु गल की थी होती तो बोकी बंद हो गई। ऐसा हजरत मुझे समझ आ गई है। मैं क्या आपके अब्बू जी को भी आएगी बाबा? ये तो बात ही कोई नहीं है, ऐसा समझावन वास्ते थी। हाँ और साडे पल्ले भी की है। बिल्कुल ठीक कहा। मेरा चन्न इस गल नु समझ। अगर इदू कट के जा रहे हैं तो मुड़ उन्हां दे पल्ले क्या है? ये वो धोबी के कुत्ते बनते हैं, ना घर के रहते हैं ना घाट के रहते हैं। हजरत टोनते नहीं हो किधरे और जी चाहो के गल्ला पे कर दो। जमात हम हैं नहीं, और इस जमात दा हुस्न है अल्लाह दी तौहीद दा फैज़ भी नाम दे कोल है नहीं, मुस्तफा दी रिसालत दा फैज़ भी नाम दे कोल है नहीं, सहाबा इकराम दी अज़मत दा झंडा भी नाम दे कोल है नहीं, अहले बैत दी मोहब्बत दा झंडा भी नाम दे कोल है नहीं, वलियां दा प्यार भी नाम दे। और ये भी सुनिया बस औकात होंदा अच्छा तुसी जमात हो। मैं क्या सी जमात असी फिर के नहीं। हाँ साडे विचों जेड़ा कटदा है, जेड़े साडे नजरियात तो कट के जुदा होंदा है। जी जी जी, कोई सियापा नु लेके भज बगा वाले बैत नु कोई इंज ओ फिरका है। असी तो फिरका नहीं, असी तो जमात हां। जमात च फिरकियां तो बच्चे जी। नबी इस्लाम और उनके सहाबा देवबंदी थे, बरेलवी थे, हनफी थे, शाफी थे, मालकी थे या मुस्लिम थे? हाँ मुस्लिम थे। मिल्लत अबीकुम इब्राहीम हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन मिन क़ब्ल व फ़ी हाज़ा। पैरवी करो इब्राहीम अपने बाप की मिल्लत की जिन्होंने इस कुरान के नुज़ूल से पहले तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा और इस किताब में अल्लाह ने तुम्हारा नाम मुस्लिम एंडोर्स कर दिया। यहां पे मुस्लिम सिफ्त के तौर पे नहीं आया, इस्म के तौर पर आया सम्माकुमुल मुस्लिमीन। तो क्या नबी इस्लाम और उनके सहाबा ये कुछ थे जो ये हैं? और उससे बड़ी बात आप इनके सामने ये आपसे पूछे ना आप कौन है, आप कहें कि मैं मुस्लिम हूं तो ये इतना गुस्सा खाते हैं, कहते हैं मैं काफिर। मैं आपको एक लतीफा सुनाता हूं। दूर से बंदा आया था, नाम सुन रखा था जी गौसे पाक के बड़ा इल्म, उनका इल्म के अंदर तूती बोलता है, बड़ा नाम है, मकाम है, बाबा जी मर्तबा है, मंजिलत है। वो वहां से चला गौसे पाक का इल्म की जो है वो तलब भी थी, कुछ लेके आऊंगा। आए ना तो गौसे पाक वुजू कर रहा है, पहले नाक में पानी चढ़ाया फिर कुल्ली। उस आलिम ने देखा तो कहे ये तो गौसे पाक है, ये वली है, इनको तो वुजू का पता नहीं है। सुभान अल्लाह। पहले नाक में पानी चढ़ाया फिर कुल्ली की। वो बंदा जाने लगा। गौसे पाक ने फरमाया मियां कौन हो, किससे मिलना है, कैसे आए हो? वो जी मैं तो आपका जिक्र सुन के आया था, मैंने बड़ा चर्चा सुना था, नाम सुना था, आपका मकाम सुना था, बड़े मुफ्ती हैं, मुहद्दिस हैं, आपको तो वुजू का पता नहीं। मैं वापस आ रहा हूँ। अच्छा मियाँ तू बता कैसे करते हैं वुजू? आप गौसे पाक ने ना मेरा इनका इम्तिहान लिया था उस आलिम दीन का, कैसे करते हैं वो? तो कहने लगा जी पहले कुल्ली करना सुना था, फिर नाक में पानी चढ़ाना। आपने पहले नाक में पानी चढ़ाया फिर कुल्ली की है, आपको तो वुजू का पता नहीं। वो शौक तो बढ़ गया। गौसे पाक ने ना उसका इम्तिहान लिया, कहाँ लिखा है कि भाई पहले कुली की जाए फिर नाक में पानी चढ़ाया जाए, बता कहाँ लिखा है? उसने कहा मेरी किताबों में लिखा है, लाइब्रेरी होती तो दिखा देता, मेरे शहर में है। गौसे पाक ने इशारा किया, लाइब्रेरी सामने आ गई। फरमा खोल किताब। मैं खोल किताब। वो आलिम हैरान यार ये क्या हो गया, लाइब्रेरी मेरी सामने, सब कहानियां झूठ से कूड़ मार दे रहे हो। किताब उठाई खोला, उस मकाम पे गया तो देखा वहां वैसे लिखा था जैसे गौसे पाक ने किया था। यार क्या बात है यार, कितने पहुंचे बुजुर्ग। अब हैरान कहने लगा जी किताब में गलत लिखा है, दुरुस्त वही है जो मैंने कहा। आपने फरमाया अच्छा। आपने ना जमीन को हुक्म दिया इसको अपने अंदर धसा लो, जमीन ने पेट तक अपने अंदर धसा ली। आपने फरमाया अब बता हक पे तू है कि मैं? आलिम डटा हुआ था अपनी बात पे, हक वही है जो मैंने कहा। क्यों जी चास आ गई कि नहीं?
आपने फरमाया अच्छा जमीन को हुक्म दिया इसको गर्दन तक धंसा लिया। आपने फरमाया अब बता, कहने लगा हक वही है जो मैंने कहा है। आपने फरमाया अगर तुझे लोहे महफूज पे लिखा दिखा दूं तो दिखाएं। आपने फरमाया ऊपर देख, उसने ऊपर देखा तो उधर भी वही लिखा था जो गौसे पाक ने किया। आपने फरमाया अब बता, उसने कहा बातें आपकी अपनी जगह, लेकिन जो मैंने कहा है ना वही दुरुस्त है, जो आप कह रहे हैं वो गलत है। गौसे पाक मुस्कुराए और धरती को हुक्म दिया इसको छोड़ दे। जमीन ने उसको छोड़ा, उसके सीने पे हाथ मारा, कहा जब तक तुझ जैसे आलिम इस धरती पे मौजूद है ना ये उम्मत कभी गुमराह नहीं हो सकती। अल्लाह दे बंदे हो, अल्लाह का खौफ करो। शुक्र है कि गोरों को उर्दू नहीं आती, पंजाबी नहीं आती और आपको इंग्लिश नहीं आती, वरना यकीन करें कि गोरों को मज़ाहिया प्रोग्राम लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी। इस तरह की चीज़ें मंसूब करते हैं। वो कहते हैं नहीं बापा जानी के लिए सलाम नबी इस्लाम ने भिजवाया था तो वो मुरीद भूल गया, और घर आया तो वो मदीना शरीफ की अजान चल रही थी तो टीवी के अंदर से आवाज आई कि इलियास कादरी को अभी तक तुमने सलाम नहीं मेरा पहुंचाया। बेशर्मों को शर्म नहीं आती कि इन लोगों ने मरना है। ये शैतानी तौहीद के ऊपर चल रहे हैं, रहमानी तौहीद के ऊपर नहीं चल रहे। लिहाजा इन लोगों को एक्सपोज करना पब्लिक के सामने कि इनकी मासूम शक्लों से आप लोग धोखा ना खाएं, ये उम्मत को इतने खतरनाक अकायद दे रहे हैं कि जिसका तसव्वुर भी नहीं आप कर सकते। आपकी बारगाह में सवाल ये है कि शब मेराज जब आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर सवार होने लगे तो सुना गया है कि उस वक़्त हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रूह मुबारक हाज़िर हुई और आका अलैहिस्सलाम ने हुजूर गौसे आज़म के कंधे पर कदम रखकर बुराक पर सवारी फरमाई। एड्डी बड़ी बोंगी मारी है। इसके बारे में वजाहत फरमा दीजिए कि ये कहाँ तक दुरुस्त है। काफी मशहूर है, मशहूर मारूफ है। टोनते नहीं हो किधर होशी चाहो के गला पे कर दो, लेकिन कुतुब अहादीस के अंदर मौजूद नहीं। ठीक है, इसलिए इमाम अहले सुन्नत इमाम मोहम्मद रज़ा खान अलैहि रहमतुर्रहमान ने अकली तौर पर इस पर जो इतराज़ात होते थे उनका जवाब दिया है कि रूह तो मौजूद है, पहले से मौजूद है। बंदा पैदा नहीं हुआ उससे पहले ही मौजूद है। रूह तो मौजूद है, पहले से मौजूद है। ठीक है, तो रूहानी रूह का वहाँ पर जाना ये मुमकिन है। हज़रत गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इस तरह अपने कंधे पेश करना ये खिदमत के लिए था। लोगों को बचाते बचाते अपना ईमान स्टेक पे लगाते हैं। शुक्र करो कि हम उन्हें मुसलमान समझते हैं, वली नहीं मानेंगे। हाँ, सहाबा और अहले बैत के बारे में कोई गलत बात होगी, हम आगे बढ़कर दिफा करेंगे, उनकी वलायत भी मानेंगे, उनका दिफा भी करेंगे, क्योंकि उनके पीछे कुरान और सुन्नत खड़े हैं। तुम्हारे बाबों के पीछे कुरान और सुन्नत नहीं खड़े, तुम्हारी वर्गी झूठा खिलौती। तो के ना सर कलम खून माफ, चुप कर, बकवास बंद कर। इंजी और जेलम दे किनारे ते बैठा मिर्जा जेलमी नाम ने हाथ वो जेल में बैठा हुआ है, सारे बाबे उन्हें पुण के रखते थे। परले दर्जे दा जाहिल ते बेवकूफ तो ਤੁਹਾਡੇ ਜੰਮਣ ਵਾਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ ਸਕੂਲੀ ਕਾਲਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, थाने दे विच के नजर आया बिनु मोबाइल विच रखी वदियो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਛੁਪ ਛੁਪ ਕੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਕਲਿੱਪ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ? वही बातें रिपीट कर, तू इधर लेन क्या आया भाई? अम लेन आया? मेरे झूठ तो इलावा गल है कोई नहीं। एक मिनट मैं बता दूं, सिर्फ अब तुसी ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਵੇਖੋ। अफ्रीका ਦਾ ਬਾਂਦਰ ਲੱਗੇ। वो एक चवल और मर्द है, आंदा बाबे ते शय कोई नहीं। मैं नहीं क्या, मैं क्या, मैं नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शह ही कोई नहीं, मैं क्या। हाँ हुण समझ लगी है? ध्यान नाल जरा सुन लो एक बारी, एक बारी नहीं कई बारी आखे से बाबे ते शय, तेरे बाबे थे शह ही कोई नहीं, बल्कि बाबे थे शह ही कोई नहीं। हाँ पता नहीं यार इन्हें छोरा स्कूलियां के वेखे उदे विच। अल्लाह का शुक्र है, मैं तो सारों के पीछे नमाज पढ़ने का कायल हूँ, चंदे आपको देता हूँ। मैंने कोई मस्जिद लादा नहीं बनाई, कोई चंदा बुक नहीं बनाई, ना जूतियों के ऊपर कोई चंदा रखा, अपनी जेब से खिलाते हैं। अल्लाह का शुक्र है, ये तकब्बुर के तौर पे बात नहीं कर रहा, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ। तो आड़े दाते सारे मैं फेल करते है कोई बच्चों ते मरने वाला बैठा। हाय 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 हाय, तू आ जाती मरे ना कोई है तो जड़ा बने, मैं तो अगे बैठा कफन पा के। खुदा दा खौफ कर या मुंह वेख मत्था वेख, मुंह ना मत्था खोता पहाड़ों। बाबियां दे लफ्ज विच ओ बाबा भी आ वेंदा है जेड़ा बाबा अख झमकण तो पहले, वो भी बाबा ही। रुको जरा सबर करो। अच्छा अच्छा अच्छा, तख्ते बिल्किस वाला वाकया हम भी आम हालत में समझाने के लिए उसे करामत कहते हैं, लेकिन अगर आप उसे दिक्कत नजर से देखें तो वो करामत है ही नहीं है, क्योंकि कुरान में अल्फाज है कि एक शख्स जिसके पास किताब का इल्म था उसने तो दावा किया। करामत तो कभी दावा करके होती नहीं है। अगर ये करामत है तो उससे पहले जो जिन खड़ा हुआ था वो भी साहिब करामत है, क्योंकि उसने कहा था मैं आपकी महफिल बर्खास्त होने से पहले उस तख्त को ले आऊंगा, उस तख्त को तो कोई हिला भी नहीं सकता, तो वो भी करामत थी। उसको जिन बेचारे को पूछते ही नहीं।
یہ بھی کرامت کوئی نہیں ہے, اس کے پاس کتاب کا علم تھا. اور اس طرح کا علم آج بھی اگر کسی کے پاس ہے تو کر کے دکھاؤ. انجینئر صاحب نے پڑھے ہے, وائٹ ہاؤس غائب کرو, مارگلا عزت رکھو, پورے پاکستان میں بریلوی دیوبندی کر لو. اگر آپ اجازت دیں تو ہم نیکسٹ کوسچن کرامات پہ آ جائیں. اچھا بتاتے ہیں تجھے. آپ قرآن شریف کا قرآن مجید کے حوالے سے میں کوٹ کر دیتا ہوں. ارشاد. قرآن مجید کے حوالے. ایک قرآن و حدیث دے کہ تو کہ قرآن و حدیث نہ لینا دینا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اولیاء کرام کی کرامات پر عقیدہ رکھنا دین اسلام اور شریعت محمدی میں واجب ہے. ہم مانتے ہیں جو معجزے اور کرامت کا انکار کرے وہ کافر ہے, وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا, لیکن وہ معجزہ اور کرامت جو ثابت ہے. ہاں, اور اگر کہ نہیں سارے مننے چاہیے نہیں, بریلویوں کو منو کہ دیوبند مدرسہ نبی علیہ السلام نے بنیاد رکھی تھی, اور کہتے ہیں نہیں نہ مان سکتے, تو اسی بھی وہ نہیں مان سکتے. کرامات اولیاء کا مطلقاً انکار کرنا کفر ہے. میں ایک لفظ بول رہا ہوں, کفر. جی کرامت کو کیسے نہ مانے, ہم نے تو ہوتی بھی دیکھی ہیں. اب یہ باتیں کریں تو کہیں گے نہیں, پھر تو جواب یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کی نصوص قطعیہ سے ثابت ہیں کرامات اولیاء. انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے لوگوں کے بنائے ہوئے نیک بندے نہیں, خدا کے لیے ہم نے تو اب کھول کے بتا دیا ہے کہ ان لوگوں نے تو اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے ہوئے ہیں. ان کو آپ نے نیک کہاں سے کلیم کر دیا ہے؟ یہ تو کوئی فیمی چرسی پاؤڈر ہی کام نہیں کرے گا, اور آپ نے اتنی بڑی بڑی نیکیاں ان کے اوپر کلیم کر دی ہوئی ہیں. تو جو چیز قرآن مجید میں صریحاً آ جائے اس کا انکار کفر ہو جاتا ہے. کرامت برحق ہے. میں نے تو کئی کرامتیں صحابہ کرام کی بتائی ہیں, لیکن کرامت کا مطلب ہے اللہ کا کسی پہ کرم ہو, اللہ تعالیٰ کسی کی عزت افزائی فرمائے. کوئکلی میں منشن کر دیتا ہوں. سب سے پہلے آل عمران کی آیت نمبر 37 سیدہ مریم کی کرامت کا ذکر آیا ہے. ہر شخص جانتا ہے اس واقعہ کو. تو سرکار پھر رک جاؤ, ہاں پھر دس دینے. بند کمرے میں چھوڑ کے حجرے میں جاتے, واپس آتے تو بے موسم پھل ان کے پاس پڑے ہوتے. تو سیدہ مریم پر اجماع ہے وہ نبی نہیں تھی, وہ ولیہ تھی. بالکل ٹھیک. تو ولی کی کرامت قرآن مجید کی نص سے ثابت ہے. ٹھیک. سیدہ مریم کو صرف پھل نہیں ملے تھے اللہ کی طرف سے, وہ ایک پیغمبر کی والدہ تھی, اس کی وجہ سے ان کے پاس فرشتہ آیا. اور جو اگلی بات ہے کہ بغیر خاوند کے ان کو اولاد ہوئی. تو پھر پورے طریقے سے کرامت ثابت کرو. مجھے ان بزرگوں کی لسٹ چاہیے جن کے باپ نہیں ہے. ہائے ہائے ہائے, ٹائم کیا مت ہے کہ مفتی صاحب لسٹ دو کدا پیو نہیں پہ لبدا. اگر تم نے عیسیٰ ابن مریم اور سیدہ مریم علیہ السلام کی مثالیں دینی ہیں تو مجھے ان بابوں کی لسٹ بھی چاہیے جن کے باپ کوئی نہیں ہے. تو آپ سمجھ رہے ہیں نا اس کا مطلب کیا ہوگا. ہاں, کرامت نہیں رہے گی, کچھ اور ہی بن جائے گا. اینج نہیں کرامتاں بن دیا. معجزات اس لیے ہوتے ہیں کہ نبیوں کو اللہ نے منوانا ہوتا ہے, بابوں کو اللہ نے منوانا نہیں ہوتا. کرامت کا مطلب ہے کہ اللہ کا کرم ہو جائے. دوسرا کوٹ کر دیتا ہوں, آپ سورہ کہف پہ آ جائیے. سورہ کہف میں اصحاب کہف کا واقعہ کسی نے نہیں پڑھا. ان کی کرامت یہ نہیں کہ انہوں نے کچھ کر کے دکھا دیا ہے, ان کی کرامت سے مراد ہے ان پر اللہ کا کرم. 309 سال تک اصحاب کہف غار میں رہے, اور پھر صرف وہ کرامت یہی نہیں, اس کا اثر پھر ان کے کتے پر. وہ 309 سال غار کے دہنے پر بیٹھا رہا. اصحاب کہف کا سونا ایک کرامت ہے. اس طرح کیا بزرگوں کو کوئی کرامت نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے تو لائے نا, دکھائے نا. ہم کب انکار کر رہے ہیں, لے کے تو ہے نا کرامت. اس میں یہ کہ رسک ہوتا ہے, اگر پیر کرامت نہ دکھاوے تو. ان کو خود بھی پتا ہے ان کے بابے کچھ نہیں کر. ہماری ویڈیوز کے بعد تو بزرگ سارے لک گئے, نہ کوئی بزرگ اڑ سک رہا ہے, نہ کوئی پانی پہ چل سک رہا ہے. اچھا, لیکن یہ ہے کہ جہازوں کو وہ ڈوبی ہوئی بیڑے تار دیتے سن. وہ کہتے ہیں نا گلاب شریف تھانوی صاحب کے پیر صاحب کے بارے میں, کندھا ان کا چھلا ہوا تھا, انہوں نے کہا وہ ایک کشتی ڈوب رہی تھی, ان میں سارا دن کیا. وہ کہتے ہیں جی موبائل اتنی دور سے سن سکتا ہے تو ولی کیوں نہیں سن سکتا. تو ہم کہتے ہیں میرے بھائی ویل مچھلی 1.5 گھنٹے تک اپنا سانس روک لیتی ہے سمندر کے اندر, تو کوئی بزرگ لے کے آئے دنیا میں کوئی غوث قطب ابدال جو 1.5 گھنٹے سانس روک کے بتائے. وہی اسی وجہ سے کہہ رہے ہیں نا, لاؤ. اس وجہ سے انسان افضل نہیں ہے کہ وہ کوئی کارنامہ کر کے بتا سکتا ہے, اس لیے کہ اللہ نے اسے عقل دی ہے, اس کو علم دیا ہے, اس بنیاد پہ افضل ہے. ان کے بزرگ صرف انجن چلتے ہوئے گاڑیاں روکتے رہے, انجن کسی سے بنا نہیں ہے. ویسے کہتے ہیں نیچے نگاہ ماری اور 7 زمینیں کراس, اوپر ماری تو عرش پہ, اور حالت یہ ہے کہ تیل کسی بزرگ رحمۃ اللہ علیہ نے دریافت نہیں کیا.